नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज देहरादूनात राष्ट्रपती निकेतन आनी राष्ट्रपती उद्यानाचें उक्तावण केलें. तशेंच राष्ट्रपती निकेतनांतल्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचेंय तांणी उक्तावण केलें. राष्ट्रपती निकेतन आनी उद्यान 24 तारखेसावन लोकां खातीर उक्ते जातले. उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देहरादूनातल्या राष्ट्रीय दृष्टी दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना सांगलें, दिव्यांगजनों के जीवन के हर क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के प्रयास समाज द्वारा अवश्य किए जाने चाहिए. आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है. उन्नत तकनीकी की सहायता से दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में अपने योगदान देने में सक्षम हो सकते हैं. मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा प्रणाली एवं नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिसाच्या भुवनेश्वरात पावले. भाजपाच्या फुडारपणाखाला राज्य सरकाराचे 1 वर्स पुराय जावपा खातीर भुवनेश्वरात आयोजीत केल्ल्या खाशेल्या कार्यावळीत ते हाजीर आशिल्ले. तशेंच तांणी ओडिसात 18,600 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुन्यादी फातर घालो. ताचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बिहारात 5,900 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो. हातूंत शार उदरगत, सांडपाणी प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास येवजण, रेल्वे आनी वीज मळावेल्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. हे वेळार उलयतना तांणी सांगलें, इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव सध्या रशियेंतल्या सेंट पीटर्सबर्ग शारात चालू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय अर्थीक मंचा खातीर रशिया भेटेर आसात. तांणी आयज सौदी अरेबियाचे येरादारी मंत्री सालेह अल जसर वांगडा द्विपक्षीय उलोवणी केली. तशेंच रेल्वे मंत्री वैष्णव हांणी रशियन रेल्वेचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी ओलेग बेलेझेरोव वांगडा बसका घेतली. हे वेळार उलयतना तांणी सांगलें, We are trying to harness the power of this new technology in our society. We think that we should democratize technology. The startup ecosystem that we have developed over the last decade, they should get the best of the resources which are available to the researchers and startups anywhere in the world. That's one fundamental way we are thinking. भारत बेगीनूच संवसारीक नवनिर्माणाचें केंद्र जातलो अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. फुडल्या 15 वर्सांत भारत इनोव्हेशन इकोसिस्टमात व्हड प्रमाणात गुंतवणूक करतलो अशें लंडनात जाल्ल्या फ्युचर फ्रंटियर्स फोरमात तांणी सांगलें. लंडनांतल्या सायन्स म्युझियम गटाचे संचालक सर इयान ब्लॅचफोर्ड वांगडा संवाद सादतना तांणी म्हळां, the innovation that you already have done on it, and therefore these agreements will help us grow as an economy, help our innovation ecosystem get the right equipment, the right enabling environment, and our effort is collaborate, co-create, cooperate, co-design. Let's work together as friends and allies of the democratic world. संयुक्त राष्ट्र आयज आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे वर्स मनयतात, तरी भारतात जागतीक कल्याणाची भावना हजारांनी वर्सां सावन अस्तित्वात आसा अशें केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज स्पश्ट केलें. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्सा निमतान आयज मुंबईत आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय परिशदेत ते उलयताले. फाटल्या वर्सात भारतात माल येरादारीच्या खर्चाची टक्केवारी उणी जाल्या, जी आनीक उणी जावन सुमार 9% मेरेन पावतली अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आकाशवाणीक दिल्ल्या खाशेल्या मुलाखतीत सांगलां. संस्कृती मंत्रालय देशांतल्या 100 पर्यटन थळांचेर फाल्यां 11वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष मंत्रालयान विशाखापट्टणमात आयोजीत केल्ल्या मुखेल कार्यावळीत वांटेकार जातले. एअर इंडियान तंत्रीक आनी देखरेखीच्या कारणाक लागून जायती आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला. उड्डाणा पयलीं सुरक्षितेची अतिरिक्त जतनाय तशेंच मध्य उदेंत हवाई शिमो बंद आशिल्ल्यान बोईंग 787 आनी 777 विमानांतल्या विमानांची संख्या उणी करपाचो निर्णय घेतला अशें एअर इंडियान निवेदनांत म्हणलां.
भारतीय हवामान खात्यान ह्या महिन्याच्या 25 तारखेमेरेन वायव्य आणि मध्य भारतातल्या कांय वाठारांनी वादळी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. नैऋत्य मोसमी पावस वायव्य आणि मध्य भारताच्या कांय वाठारांनी फुडें सरला अशें हवामान खात्याचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ R.K. जेनामणी हांणी सांगला. हॉकी इंडिया मास्टर्स कप सर्तीत बायलांच्या पूल ए हॉकी खेळात हिमाचल पंगडान केरळ पंगडाक 4-1 अशें जैत जोडले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.